ତୁମେ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ଲାଇଫ୍ରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ, ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବଡ଼ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମ ଆଖି ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ଯେ କେଉଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛୁ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର, ଧୂଳି, କଣ୍ଟା ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଯାହାକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଭାବି ଦୂରେ ଠେଲି ଦେଉଛୁ, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମକୁ ଭିତରୁ ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ଦେଖ, ଲାଇଫ୍ରେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସହଜ ପାଠ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହୁଁ। ଆମେ ଭାବୁ ଏହା ତ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ। ଆମେ ଭାବୁ ଏହା ପରେ ବଡ଼ କିଛି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଶିଖିବା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ପାଠକୁ ଅଣଦେଖା କରୁ, ଜୀବନ ସେହି ପାଠକୁ ଆଉ ଭାରି କରି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିଦିଏ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଅଣଦେଖା କରା, ସେଇଟା ପୁଣି ଫେରି ଆସେ, ଆଉ ତେବେ ସେଇଟା ଆଘାତ ଦିଏ, ବେଦନା ଦିଏ, ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଭିତର ଆବାଜକୁ ଅଣଦେଖା କରୁ। ମନ କହେ ଏ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏ ଆଦତ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କ ତୁମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ କରୁଛି, ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁ ଚାଲୁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ଆବାଜକୁ ଚୁପ୍ କରାଇ ଦେଉ। ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝାଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭିତରୁ ଖାଲି ହୋଇଯାଉ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଆମେ କେତେଥର ନିଜକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି। ଦେଖ, ଜୀବନରେ ବିଫଳତା ଆମେ ଏକ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଦେଖୁ। ଆମେ ଭାବୁ ବିଫଳ ହେବା ମାନେ ସମାପ୍ତ ହେବା, କିନ୍ତୁ ବିଫଳତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସତ ପାଠ। ବିଫଳତା ଆସେ ଆମକୁ କହେ ତୁ ଏଠି ଭୁଲ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଆମେ ହାରିଛୁ। ଏଭଳି କରି କରି ଆମେ ବିଫଳତାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଦିନେ ସେହି ଭୁଲ ପୁଣି କରୁ, ଆଉ ଅଧିକ ଦର୍ଦ ସହିତ। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଛୋଟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଥାଏ। କେହି ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁ ଏହା ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ସାୟଦ ସେଠି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ପାଠ ଅଛି, ନିଜକୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାର, ନିଜ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାର। କେହି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ସେ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାୟଦ ସେଠି ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି ଯେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ସହିତ ରହିବା କିପରି। ଆମେ ଆମ ଆଦତକୁ ଅଣଦେଖା କରୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଦତ ଯାହା ଆଜି କିଛି ମନେ ହୁଏନି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆଗାମୀକାଲି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଲେଖେ। ଆଜି ଆମେ ଭାବୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଲସ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଦିନ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଦିନ ନିଜ କାମକୁ ଟାଳିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିନେ ଦିନେ ଆଦତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଆଦତ ହୋଇଗଲେ ସେଇଟା ଜୀବନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଆରମ୍ଭରେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା, ସେଇଟା ପରେ ଆମକୁ ଦାସ କରିନିଏ। ଦେଖ, ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଆମେ ଭାବୁ ଏହା ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ହେଉଛି। ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଭାବେ ଦେଖୁ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଦୁଃଖ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖାଏ। ଦୁଃଖ ଆମକୁ ନମ୍ର କରେ। ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଅନ୍ୟଙ୍କ ବେଦନା ବୁଝିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁଃଖକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ଜୀବନର ଗଭୀରତାକୁ କେବେ ଛୁଇଁ ପାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମାଜକୁ ଅଣଦେଖା କରୁ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସମାଜ ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁ କାଲି କରିଦେବି। ଆଜି ଶରୀର ଭଲ ଅଛି, ଆମେ ଭାବୁ ପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ଆଜି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବୁ ପରେ ସମାଜ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ସମାଜ କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରେନି। ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ଅଫସୋସ କରିଥାଉ, ଅନୁତାପ କରିଥାଉ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୁଝୁ ଯେଉଁ ସମାଜକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ଜୀବନ ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ କଥା ହୁଏ, କେବେ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, କେବେ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ, କେବେ ନୀରବତା ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛୁ, ନା କି ଆମେ ନିଜ ଅହଙ୍କାର, ନିଜ ଜିଦ୍, ନିଜ ଭଜରେ ସେହି ସବୁ ସଂକେତକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଉଛୁ। ଅନେକ ସମାଜରେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତର୍କ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଛୋଟ ସଂକେତ, ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଘାତ। ଯଦି ଆମେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣୁ, ତେବେ ଜୀବନ ଜୋର ଆଘାତ କରେ, ଯାହା ଆମକୁ ଥମକାଇ ଦିଏ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛ, ସେଇଟା ହିଁ ତୁମକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି। ସେହି ଭୋଜ ଯାହାକୁ ତୁମେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଡରୁଛ, ସେଇଟା ହିଁ ତୁମର ଶକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ସେହି କାମ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଟାଲି ଟାଲି ଚାଲୁଛ, ସେଇଟା ହିଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ସେ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ମାନିବାକୁ ତୁମେ ଚାହୁଁନାହ, ସେଇଟା ହିଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତି କରିବ। ଆଜି ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, କିଛି ଅସୁସ୍ଥତା ଆସୁଛି, କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଆସୁଛି, ତେବେ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି।
रुकिजाओ निजको पचार जीवन मते कौन शिखाइबाकू चाहूँगी मैं कहीं अणदेखा करुँची क्यों सत्यरू मुह घुंचाऊँगी जितेबले तुम्हें से प्रश्नर उत्तर खोज से धीरे धीरे तुम जीवन बदलवा आरंभ कर जीवन हठात बदलेनी जीवन बदले जितेबले आम अणदेखा करुवा जिनिस को देखा साहस करूँ जितेबले आम छोट पाठ को सम्मान देव छोट संकेत को शुणु छोट परिवर्तन रु आरंभ करूँ से छोट परिवर्तन ही गोटे दिन बड़ परिणाम नहीं आसे। देख जीवन केवे मध्य तुमको अनावश्यक कष्ट देनी प्रत्येक कष्ट भितर एक शिक्षा अच्छी प्रत्येक आघात भितर एक संदेश अच्छी प्रश्न केवल एतिकी तुम्हें कि से शिक्षा को ग्रहण करने को प्रस्तुत ना कि पुणी थे अणदेखा कर आगू चलीज और आसंता काली अधिक वेदना सहित से पाठ को शिखा बाध्य हो तुम्हें जहाँ को अणदेखा करुच ना सहीटा ही तुम सबुठार बड़ शिक्षा आज देखा आरंभ कर आज शुणा आरंभ कर आज निज सहित सत्य होगाक आरंभ कर कारण जे दिन तुम्हें अणदेखा करवा बंद करदेव से दिन थारू तुम जीवन सतरे बदलवा आरंभ हो। देख जीवन तुम सहित केवे भी नीरव नुहे से प्रतिदिन प्रति मुहूर्त तुमको किसी ना कि कहूँ कि तुम मनर गभीरतार आसुवा एक शांत आवाज मध्यम तो केवे अचानक घटी जाइतिबा एक घटना मध्यम केवे कहार छाड़ी जाइबार वेदना मध्यम आउ केवे तुमर एकापन नीरवता मध्यम किंतु सत यह आम शुणा चाहूँ आम देखा डरुचु कारण जहाँ को आम अणदेखा करुचु सहीटा आमको आईना देखाए सहीटा आमको आमर सत्य सहित मुहांमुही कराए तुम्हें एते दिन जहाँ को अणदेखा करिछ से गुड़िक आज सेठी अच्छी से अधूरा सपन से टाली जाइतिबा काम से मनर भज से भूल आदत से संपूर्ण संपर्क से निज प्रति अवहेला से गुड़िक केउठी जाए नहीं से माने शांत भाव तुमको अपेक्षा करिसंती कारण से मानक एकमात्र उद्देश्य होची तुमको शिक्षा देवा तुम्हें जेते दूर पलाओ से माने सेते शक्तिशाली हो फेरबी और जे दिन तुम्हें रुकी ताको सामना करिवो से दिन से माने तुम्हार शक्ति हो जीवी जीवन सबुठारु बड़ परिवर्तन केबे बाहर आसेनी से सब बेले भीतर आरंभ हुए जे दिन तुम्हें निजको मिछ कहवा बंद करदेव से दिन तुम्हें सतरे बढ़िबा आरंभ कर जे दिन तुम्हें यह मानिब जे हाँ मु भयभीत मु दुर्बल मु भूल करिछि से दिन तुम्हें दुर्बल हेबनी बरं से दिन तुम्हें शक्तिशाली हेब कारण निज सत्य को मानिबा पाई साहस लगे और से साहस ही जीवन को नुआ दिग देखाए मन रख तुमर जीवन तुमको भांगा नुहे तुमको गढ़ापी जो आघात तुमको कंदाई से आघात तुमको अधिक संवेदनाशील करिछि जो हार तुमको शून्य कर देइछि से हार तुमको निज उपर भरोसा करने को शिखाई जो एकापन तुमको भयभीत करदेला से एकापन तुमको निज सहित रहिबा शिखाऊँगी किंतु ये सब शिक्षा से मात्र मिले जिते तुम्हें देखा प्रस्तुत हो रेडी हो आज यही मुहूर्त तुम्हें गोटे डिसीजन नियो पलैबार नुहे सामना करिवार अणदेखा करिवार नुहे बुझीबार निजको दोष देवार नुहे निजको दायित्व करिवार कारण जिते बेले तुम्हें दायित्व नेउछ सेते बेले तुम्हें निज शक्ति नेउछ तुम्हें आउ शिकार होनी तुम्हें निज जीवन स्रष्टा होउछ होई पारे रास्ता सहज हेबनी होई पारे भीतर किछि सत्य तुमको आघात देव होई पारे तुमको किछि छाड़ीबाक पड़िबो किछि आदत किछि लोक किछि भ्रम किंतु जहाँ तुम्हें पाइब सेटा सबुठारु मूल्यवान निज प्रति सम्मान निज प्रति शांति आउ एक सज्जीवन देखिब दिने एमिति एक समझ आसिब जेतेले तुम्हें पछकु देखिब आउ हसिब तुम्हें कहब जो जिनिस को मु सेतेबेले साप भावुतली सेटा ही मते एटी नहीं आसीची जो वेदना को मु अणदेखा करबा चेष्टा करुतली सेटा ही मते सतरे बुझाइछि किए मु से दिन तुम्हें आउ अभियोग करबनी और प्रश्न करबनी कारण से दिन तुम्हें बुझे जीवन केबे भी भूल करेनी तेणु दोस्त आज अणदेखा करबा बंद कर निज मन को सुन निजर हृदय को सुन निजर आघात को सम्मान दियो निज शिक्षा को ग्रहण कर कारण जिते बेले तुम्हें जहाँ को अणदेखा करूल सेटा को ही हृदय लगाइब सेते बेले तुम्हें आउ भांगबनी सेते बेले तुम्हें गढ़ीज आउ से गढ़ा ही तुम जीवन सतरे सबुठारु बड़ सफलता हेब।